इमेजिन कीजिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को, एक ऐसा बादशाह जिसने बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स बनवाए, जिसके एक इशारे पर शहर आबाद या बर्बाद हो जाते थे। लेकिन एक सुबह जब उसके गार्ड्स शाही कमरे में दाखिल हुए तो तख्त खाली था। वो बादशाह उन्हें बागीचे में मिला, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो अपने हाथों और घुटनों के बल ज़मीन पर था। उसकी शाही पोशाक पर गीली घास की महक थी और उसके जबड़े किसी जानवर की तरह घास चबा रहे थे। उसने अपनी इंसानी पहचान पूरी तरह खो दी थी। उसके दिमाग में वो अब एक इंसान नहीं बल्कि एक गाय बन चुका था। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल दिमाग इस हद तक कैसे टूट सकता है? कहानी किंग नेबुचडनेज़र II की है, जो 600 BC के आसपास बेबीलोन पर राज करता था। एक ऐसा रूलर जो अपनी एरोगेंस और एक्सट्रीम पावर के लिए मशहूर था। लेकिन किसी भी इंसान का दिमाग, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो, एक लिमिट तक स्ट्रेस और पावर का बोझ उठा सकता है। उसके ब्रेकडाउन के साइंस अचानक नहीं आए थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पहले उसकी नींद उड़ गई थी। उसके सपने टेरिफाइंग नाइटमेयर्स में बदल गए थे। एक एक्सट्रीम पैरानोया, यानी हर वक्त ये डर कि कोई उसे मार देगा, उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। एक मॉडर्न इंसान के लिए ये सिवियर बर्नआउट या साइकोटिक ब्रेकडाउन के अर्ली साइंस हैं, लेकिन उस वक्त लोग इसे बदरूहों का साया समझते थे। फिर एक दिन बादशाह ने बोलना बंद कर दिया। उसने इंसानी गाना छोड़ दिया। वो महल के बागीचों में चला गया और वहाँ रहने लगा। उसने कपड़े पहनना छोड़ दिए और उसके बाल और नाखून जानवरों की तरह बढ़ने लगे। ये एक कॉन्शियस एक्टिंग नहीं थी। उसके नर्वस सिस्टम ने रियलिटी को पूरी तरह रीराइट कर दिया था। लेकिन जो चीज़ उन रॉयल फिजिशियंस को नहीं पता थी और जो आज की मॉडर्न मेडिसिन को हैरान करती है, वो ये है कि ये सिर्फ पुराने ज़माने की कहानी नहीं है। ये एक एक्चुअल फिज़िकल मेडिकल कंडीशन है जो आज भी लोगों को होती है। मेडिसिन की दुनिया में इस रेयर टेरिफाइंग बीमारी को बोआनथ्रोपी कहते हैं। ये क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी की एक सब ब्रांच है। मतलब एक ऐसी सिवियर साइकेट्रिक कंडीशन जहां मरीज़ को 100% ये यकीन हो जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जानवर बन चुका है। लेकिन एक इंसान का दिमाग अपने ही जिस्म को इस तरह धोखा कैसे दे सकता है? आइए इसे एज ए डिटेक्टिव सॉल्व करते हैं। हमारा दिमाग रियलिटी को कैसे समझता है? इसके लिए दिमाग के दो हिस्से मिलकर काम करते हैं। पहला है पैराइटल लोब, जो हमारे जिस्म का एक मैप बनाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तब भी आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके हाथ और पाँव कहाँ हैं? इस प्रोसेस को प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ये आपके दिमाग का इंटरनल GPS है, जो आपको बताता है कि आप एक इंसान हैं और आपका जिस्म कैसा है। लेकिन बोआनथ्रोपी में दिमाग का ये इंटरनल GPS सिस्टम करप्ट हो जाता है। दिमाग के अंदर सर्किट्स मिसफायर करते हैं और बॉडी का इमेज मैप टोटली डिस्टॉर्ट हो जाता है। नॉर्मल हालत में अगर आपका दिमाग अजीब सिग्नल भेजे तो आपका फ्रंटल लोब, जो दिमाग का लॉजिकल और थिंकिंग सेंटर है, उस एरर को करेक्ट कर देता है। लेकिन सिवियर ट्रॉमा, एक्सट्रीम स्ट्रेस या केमिकल इम्बैलेंस के दौरान फ्रंटल लोब काम करना छोड़ देता है। अब दिमाग में कोई फायरवॉल नहीं बची। जो डिल्यूजन दिमाग क्रिएट करता है, मरीज उसे एब्सोल्यूट रियलिटी मान लेता है। लेकिन नेबुकडनेज़र के केस में एक और मेडिकल सस्पेक्ट भी है। कुछ मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्ट्स का मानना है कि बादशाह को शायद लेट ऑनसेट पोर्फायरिया थी। लेट ऑनसेट पोर्फायरिया एक रेयर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी खून की बीमारी, जिसमें जिस्म के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स जमा होने लगते हैं जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिसके नतीजे में सिवियर हैलुसिनेशंस और साइकोसिस होती है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा बायोलॉजिकल सवाल पैदा होता है। दिमाग तो सोच बदल सकता है, लेकिन दिमाग ह्यूमन एनाटॉमी को चेंज नहीं कर सकता। जब एक इंसान खुद को गाय समझकर महीनों तक घास खाता है तो उसके इंसानी जिस्म के अंदर क्या होने लगता है? बोआनथ्रोपी सिर्फ एक मेंटल इलनेस नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल साइलेंट किलर है।
ایک سائیکیٹرک ڈیلیوژن آپ کے جسم کو فزیکلی تباہ کر سکتی ہے۔ گائے اور دوسرے گرازنگ جانوروں کے پاس گھاس ہضم کرنے کے لیے 4 سٹمک کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک اسپیشل انزائم ہوتا ہے جسے سیلولیز کہتے ہیں۔ انسانی ڈائجسٹیو سسٹم میں یہ انزائم بالکل نہیں ہوتا۔ ہم گھاس اور کچے پتوں کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ جب مریض لگاتار گھاس کھاتا ہے تو اس کا جسم سیویئر مال نیوٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھاس انسانی آنتوں میں جمع ہونے لگتی ہے اور ایک سالڈ بلاک بنا لیتی ہے جسے فائٹو بزور کہتے ہیں، یعنی پلانٹ مٹیریل کا ایک سخت گولا جو انٹسٹائن کو فلی بلاک کر دیتا ہے، جس سے جان لیوا کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈینٹل ایروژن شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی دانت زمین سے ڈائریکٹلی مٹی اور کچی گھاس چبانے کے لیے ڈیزائن نہیں ہے۔ دانت گھس کر ختم ہونے لگتے ہیں اور گمز میں سیویئر انفیکشنز ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 7 سال تک وہ اس ڈیلیوژن میں قید رہا۔ جب رائل فزیشنز بالآخر اس کے قریب گئے تو انہیں تخت پر بٹھانے والا کوئی عظیم بادشاہ نہیں ملا۔ وہاں صرف ایک انتہائی بیمار، بھوک سے کمزور اور فزیکلی تباہ شدہ وجود تھا، اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور کپڑوں سے وہی گیلی گھاس کی مہک آ رہی تھی۔ اس کا جسم سٹارویشن سے مر رہا تھا، لیکن اس کا دماغ اس ریالٹی کو دیکھنے سے انکار کر چکا تھا۔ کنگ نیبوکڈنیزر II بالآخر اس ڈیلیوژن سے باہر آ گیا تھا۔ میڈیکل ہسٹری میں اسے اسپونٹینیس ریمیشن کہتے ہیں، جب دماغ کے کیمیکل پاتھ وے اچانک سے خود کو ریسیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کا سب سے ہانٹنگ حصہ یہ ہے کہ بونتروپی ہسٹری کے پنوں میں دفن نہیں ہوئی۔ بیلجیم اور یورپ کے سائیکیٹرک ہاسپٹلز میں آج بھی ایسے ریئر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جہاں سیویئر ڈپریشن، بائی پولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا کے بعد مریض اچانک سپیشیز ڈسفوریا میں چلے جاتے ہیں، یعنی خود کو ہیومن نہیں کوئی اور سپیشی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمیں ایک بہت پروفاؤنڈ لیسن دیتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری پہچان، ہمارا میں ایک پرماننٹ سالڈ چیز ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری ریالٹی ہمارے دماغ کے اندر بہنے والے چند کیمیکلز اور نیورو ٹرانسمیٹر کے ڈیلیکیٹ بیلنس پر ٹکی ہے۔ جب یہ بیلنس بگڑتا ہے تو دنیا کے سب سے طاقتور انسان کا کنٹرول بھی چھن جاتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی اپنا ریالٹی سے ایک ڈسکنیکٹ فیل کر رہا ہو، سیویئر انٹروزیو تھاٹ آ رہے ہوں، یا دماغ اپنے ہی کنٹرول میں نہ لگ رہا ہو، تو اسے چھپانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک بایولوجیکل ایمرجنسی ہے جسے ماڈرن میڈیسن اور تھراپی ٹھیک کر سکتی ہے۔ صرف یہ یاد رہے، آپ کا دماغ آپ کی پوری دنیا بناتا ہے۔ اس کی حفاظت کسی بھی شاہی خزانے سے زیادہ ضروری ہے۔ unnecessary tensions، unnecessary stresses کو لائف میں بالکل بھی کوشش کرے کہ جگہ نہ دیں۔ I'm Dr. Mohammed, signing off. I'll see you in the next one.